For 5 pesos, what does WWW stands for? ICT. What's up ninyo guys? Nami karon sa Kapitolyo sa MacArthur Park para mangutana sa mga estudyante diri. Tara. What is the largest mammal on earth? Whale? Answer is blue whale. So namoy 5 pesos. Pesos by. What does www stands for in the world website browser? Ay pangutana ba? For 5 pesos, what does www stands for? ICT. World Wide Web. Correct, 5 pesos. Another one. What does SPF in sunscreen stands for? Gusto ko yun sa TikTok. SPF. SPF protection. Sun protection. Ito. Sun's protection factor. Correct, 5 pesos. Correct, 5 pesos. Sayon ra kayo ni. Kinsay nakauna og landing sa moon? I see. Neil Armstrong. Neil Armstrong, correct, 5 pesos. Yan What is the biggest continent in the world? Continent. Kuan. Kung masayo pa, iuli ang 5. Ano na? Ayaw ko mag-reply. Ayaw yun. Kamu na mo yan, sir? Asia. Paspasin mo kag-google. Wala Wala na. Wala na. Sige, 5 pesos. There are how many days in a year? 365. Ilan? 365. Correct, 5 pesos. Who was the first president of the Philippines? Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Correct, 5 pesos. Okay, thank you kayo sa inyong kuha na. Mag-hello sa vlog. Apa? Wala pa kaka. Ay, sige. Para sa iya ha. Para sa imo nga kuha. Ali ba? Ali ba? O, nara 5. Ali ba? Excuse me. Napoy questions ba? Napoy 5 pesos for every question. Hindi ko mga kana. Ha? Sige. Oh, bisag kitsara. Mamugong sa daw siya. Magwapa sa daw siya. Muse, sige Muse. Ano asa located ang Mayon Volcano? Albay? Albay, correct! 5 pesos! 5 million! Next question. History. Dali ra kayo ni. So pila ka countries ang ni-invade sa Philippines? Gikan sa Spaniards, sa patusunod. Pila ka countries? Pila to, sir? Pila? Correct, 5 pesos. Okay na. Who is the founder of Facebook? Mark Zuckerberg. Last na lang niya 5. Wala na ko'y sukli. Pasukli pa ko. Sige. Sige, ulati ko. What is the tallest building in the world? Yes. Burj Khalifa. Burj Khalifa, correct. 20 over 20. Ah. 20,000. Salamat kayo sa participate ako. Babayaran mo sa vlog. Salamat, bro. Salamat.